Day 2 camp training. Boys lawn tapos sa git. Mga kids utang palaro. Prepare. Karong July 4. Ang laro ngayong July 11. Follow me guys ha. Katulak ulo guys. Daog siguro na yung kikatulman. Mas wala na po. Nang kano among lucky charm na coach. Lucky charm. Among Francis girl. So, shout out mo dai. Ha? Among gwapong driver tayo. Taga Rion 11 niya. Oy, ikaw dra, unsa shout out mo dra dong? Dapat mo kayo mo. Ha? Saman. Sige, unsa may shout out ninyo? Ha? Asa wala na si gamay. Makita na tulog na si gamay. Abti si gamay matulog. Wa man ay kan ba Boy Scout. Abti kay matulog ba? Oh, sige.